سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھیں اور ان کے ظاہری بخت کو دیکھیں تو جب ان کا وہ تخت اڑتا تھا تو کتابوں میں آتا ہے کہ 12-14 اتنی بڑی دیگیں ساتھ ہوتی تھیں کہ ہر دیگ میں 13 یا 14 اونٹ جو ہیں وہ پکتے تھے ایک دیگ میں، اور ہوا پر اڑ رہا ہے تخت، جمبو جتنی بلندی ہے اس کی، اور 70 میل اس کا ایریا تھا تخت کا، 70-80 میل تخت سلیمانی۔ کتابیں اٹھائیں، مفسرین کو پڑھیں، اتنی بڑی 1000 کمرہ تھا اس تخت پر۔ ہیں جی 1000 وحوش، طیور، جن، انسان دست بستہ کھڑے ہوتے تھے۔ اتنی شان، اتنی سلطنت۔ لیکن میں ایک اور کسی خطاب میں بھی میں ذکر کر چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں مرید کے والوں کو بھی یہ بات سناؤں۔ ہے جی پنجابی سارے اردو بولنے میں میری پنجابی پنڈی دے علاقے کی پتہ نہیں تسی سمجھ سو گے، وہ تھوڑے علاقے مرید کے والی اتنی مینو آندھی نہیں نا۔ اچھا چلو، بہرحال سلیمان علیہ السلام دا تخت اڑیا، تخت اڑیا یمن تو، تخت اڑیا یمن تو تے اتنی بلندی تے گیا کہ جتھے ہون جہاز جاندہ ہے تو سلطنت ویکھو نا۔ دنیا دے بادشاہاں دی سلطنت تا تساں ویکھی گئی کہ جڑی کاراں دے محتاج ہیں تے جنہاں دے جمبو اڈن تے جمبو بھی ہونے تے وچوں کمبو ہوندے رہندے ہیں۔ ذرا ہوا نہ ہموار ہوئے تے آواز نکلنی شروع ہو گئی نہیں، سواریاں دی بھی تے جہاز دی بھی، بھائی کس ویلے گیا ہونا۔ لیکن اللہ دے بادشاہ دی، اللہ دی بادشاہی دیکھو، جنہاں نو اللہ بادشاہی دیندہ ہے انہاں دی بادشاہی دیکھو۔ تخت سلیمان اٹھیا، 1000 کمرہ، خدم حشم، ہزاراں دی تعداد، 80 میل دا ایریا، ہوا وچ حکم ہویا اڑ، چل بھائی میں نو لے جا فلانی جگہ۔ تے وزیر اعظم کیڑا آگے میں ذکر کیتا ہے خطاب وچ، ہد ہد، تے او نہیں لبیا کدھر گیا ہے، بھائی کدھر گیا؟ ہد ہد ساڑھے توڑے وزیر اعظم جمالی صاحب تے سلیمان پیغمبر دا وزیر اعظم ہد ہد، بڑی گل ہے جی، سوچنے دی گل ہے۔ قرآن وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سلیمان بیٹھے تختے، فرمایا اوہ کدھر گیا میرا وزیر اعظم؟ تمام جن، انسان اور جتنی مخلوق ہے اللہ دی سب تختے موجود ہیں، بھائی وزیر اعظم کوئی نہیں۔ ہم کانا من الغائبین، یہ کدھر کے پیچھے ہو گئے؟ او سباب ملکہ نو ایک رہا سی اتھے یمن دے وچ علاقے۔ سلیمان علیہ السلام دے نماز دا ٹائم آیا، پانی کوئی نہیں، فرمایا جنہاں نو
तुसी पानी आनो। उन्हें आख्या सरकार असी तो जमीन च ना देख सकते हैं, सानू तो ये शऊर नहीं, गैब साढ़े कोल कोई नहीं, असी किस तरह। फरमाया उसको जल्दी बुलाओ। खैर वो लंबी गल है, उकाब गया। उकाब ने, अल्लाह ने सारी कायनात को उकाब के सामने प्याला बना दिता। उसने तकिया इंज नजर नाल ते तकिया ओ फलाने मुल्क विच वो वेख रहा है ये भाई कौन है, सल्तनत किसकी, मलका कौन है। उथों छूट पट्टी ना सीधा पहुंचा। उस आख्या बचावी मैनू मारी नहीं। समझ गए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे इंतजार कर रहे हैं, पानी तू चुंझ मार के ते दसना पानी कित्थे वे। यह तुहाडियां मशीनां हुण गैस लांदियां ना, वो चुंझ मारदा सी। तुहाडे वजीर आजम मोहताज गड्डियां दे ते उड्डण भी ते खतरा, जमीन ते टुरन ते तां भी खतरा, जे घर बैठे रहन तां भी खतरा। ते जेड़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम दा वजीर आजम है कोई खतरा नहीं कल्ला। भाई सुलेमान दा वजीर आजम हुदहुद कल्ला, या सुलेमान ते उस दे नाल या अल्लाह। इतनी शान वाला सुलेमान। मैं नमूना दसिया, काम बड़ा लंबा है सुलेमान अलैहिस्सलाम दा, बहुत बड़ी सल्तनत है, बड़ी तफसीलां होर भी। मैं दस रहा कि जिस वे सुलेमान अलैहिस्सलाम दा तख्त उड़िया ना, पूरे इस शान नाल, जिस तरह मैं जिथे भी जाते सन। मौलाना सुन रहे हो, मौलवी साहबान बैठे, मैं जरा ज़ौक़ वाला आदमी हाँ, मेरा मौसीकी दे नाल भी बड़ा ताल्लुक है। हाँ, मैं सुर बेसुर नूं समझदा। मौलवी साहबान तो अक्सर बेसुर ही लगे रहने ना, ते मैं सुर दे नाल बोलदा ते गल भी सुर दी करदा। नजर से आपका नक्शे कदम जहां गुजरे, नजर से आपका नक्शे कदम जहां गुजरे, वो बदनसीब है सजदा जिसे गरां गुजरे।